बाराबनी प्रखंड के गौरांगटी में बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री सह पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार के नेतृत्व में परिवर्तन संकल्प यात्रा और सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, अरिजीत रॉय के अलावा अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। इसके उपरांत एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन कर पा रही है। उन्होंने कहा कि यहां के विधायक, विधान उपाध्याय और असित सिंह की वजह से यहां पर भाजपा कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी यहां के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपना काम जारी रखा और आज वो समय आ गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से टीएमसी का सुपड़ा साफ कर दिया जाए। इस सभा के दौरान आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल, केशव पोद्दार, कृष्णा प्रसाद, आशा शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी करार मतो दम राखे। भारतीय जनता पार्टी करते गেলে दम লাগে, বাপের বেটা হতে হয়। তৃণমূল তো চোরেরাও করে, তৃণমূল চোরেরাও করে। বিজেপি করতে গেলে কি করতে হয়? বাপের বেটা হতে হয়, তবে বিজেপি করা যায়। আজকে দেখুন, আমি এখানে আপনাদের এখানে ওদের চোরেদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বালুরঘাটে গেছে, মানে যেখানে আমি জিতি সেখানে। ভালো কথা, ওখানে গিয়ে অনেক কিছু বলছে, আপনি কি করেছেন, অমুক করেছেন, তমুক করেছেন, সেগুলোর জবাব দেব। কিন্তু বাপের বেটা কাকে হয় বলুন? আমি প্রতিদিন বলছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কয়লা কেলেঙ্কারিতে আছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম গরু পাচারে আছে, কিন্তু বালুরঘাটে দাঁড়িয়ে কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দম হলো না একটা কথা বলতে, সুকান্ত মজুমদার এই দুর্নীতি করেছে, অমুকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, সেই দম কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। দুবারের সাংসদ, মোদিজির কৃপায়, আপনাদের কৃপায় মন্ত্রী হয়েছে একটা এমওএস। আমরাও তো চাকরি বিক্রি করতে পারতাম, আমরাও তো পারতাম গরু পাচার করতে, আমরাও তো পারতাম কয়লা পাচার করতে, কিন্তু আমরা নরেন্দ্র মোদীর ভক্ত, তাই তো? তাই তো? আর নরেন্দ্র মোদী কি বলে গেছে? না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা। তাই বিধান উপাধ্যায় থেকে শুরু করে অসিত বাবু যারা খাচ্ছেন খান, পেট ভরে খান, কিন্তু গ্যারান্টি দিচ্ছি, ডায়েরিতে লিখে রাখুন, লাল ডায়েরিতে, হজম বিজেপি হতে দেবে না, হজম করতে দেব না। জনগণের টাকা বুকের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে পেটের ভেতরে হাত নিয়ে গিয়ে জনগণের টাকা বের করে আনবো আর জনগণের হাতে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করব। এটা মোদিজির গ্যারান্টি দিয়ে গেলাম আপনাদের।